बसखांनि 23 अगस्टआव स्टेट आईपीएफटी नि फाउंडेशन डे एबा संसामानि साल आईपीएफटी संसामानि साल नरक सावैनो कांचनपुर आनंद बाजारनि सिमी लंग मार्च एबा लाहार हिम्बतक चेंगमानि स्टेट आईपीएफटी लाइथांनाय 8 तारिख जुलाई सालमारिनि सिमी बरकनि अहिम्बतक चेंगमानि तै अहिम्बतक थांगिपायनाय खुमुलंग सांगरं सालो आईपीएफटी नि हिम्बतक खलाइते बरक छकफाइमानि मुंगिया कामिओ आबनि यागुलो फासलो तैवैसा हायनो हाय मुंगिया कामिनि हिम्बतक खलाई अंखरलाइखा खुमुलंगनि बागै स्टेट आईपीएफटी पार्टी अशानी लाहार हिम्बतक मानजाखा मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया साकबायथां तै कुबनि आईपीएफटी नि आदंरक बरक मुंगिया कामिनि सिमी हिम्बतक चिंगी तेलामुरा टाउन की टेंगै खुमुलंगनि बागै लामदलायमानि मांफ्ले नुकजाखा ধন্যবাদ জানাই আইপিএফের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে গত 8 তারিখ জুলাই 2024 কাঞ্চনপুর থেকে লং মার্চ প্রোগ্রাম শুরু করেছেন। বিশেষ করে আমাদের 2024-এ প্রত্যেকটা বছরের মতো আমাদের 23শে আগস্ট সেটাকে বেস করে স্টেটহুড ডিমান্ড ডে সেটা আমরা প্রত্যেক বছরে আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে আমরা দিল্লিতেও আমাদের 23শে আগস্ট প্রোগ্রাম আমরা বিগত সময়েও আমরা করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যেও আমরা কোনো এক সময় আগরতলা এবং কোনো এক সময় খুমুলুং হেডকোয়ার্টারে 23শে আগস্টকে কেন্দ্র করে আমাদের যুব সংগঠন তারা এই লং মার্চ কাঞ্চনপুর থেকে শুরু করেছিলেন। আজকে প্রায় এই তেলামোড়া বাজার মঙ্গিয়াকামি থেকে শুরু করে চাকমাঘাট আমরা এখন বর্তমানে আমরা চাকমাঘাটে আমরা ক্রস করেছি। আজকে প্রায় তেলামোড়া বাজার ক্রস করে প্রায় আমাদের হাতাইকতরে পৌঁছে যাবে। এই আগামী রবিবারের মধ্যে আমাদের খুমুলুং এডিসি হেডকোয়ার্টার এলাকাতে পৌঁছে যাবে। এই সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যের বিশেষ করে আমাদের জনজাতির সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের রক্ষার স্বার্থে আমরা বিগত 2009 থেকে শুরু করে আমাদের স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা এই পার্টি আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সময়ে আমরা আন্দোলন করে এসেছি এবং আগামী দিনে আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সকলকে আমরা একসাথে নিয়ে আমরা আমাদের অধিকার এবং আমাদের দাবি দাবা সেটাকে নিয়ে আমরা আগামী দিনে আমাদের এই आंदोलन जारी था। पैदल से ये कांचनपुर से लेके अभी खोवाई डिस्ट्रिक्ट तेलियामुरा में पहुँच गया। लगभग हमारा युवा 300 से ज़्यादा होगा। हर दिन ये युवा लोग पैदल से चल रहे हैं और लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम उसमें पार्टिसिपेट करके अभी ये फिर तेलियामुरा से ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हेड ऑफिस में पहुँचने का एक टारगेट है। कल एक दिन बाकी है तो कल एक दिन का बाद ये लोग पहुँच जाएगा। ये जो मूवमेंट करने का कारण है कि 2009 से हमारा पार्टी लेड एनसी देबबर्मा का नेतृत्व में ये त्रिपुरा का जनजाति के लिए एक भारत का संविधान में लिखा है कि किसी जाति का कोई भाषा का प्रॉब्लम है तो किसी जाति का कोई आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस है तो किसी जाति का कोई रहने का लैंड का कोई प्रॉब्लम है तो उन लोग को एक अलग राज्य बन के दे सकते हैं। एक भारत का संविधान में भी लिखा है तो उस संविधान का द्वारा कि हमारा पार्टी भी 2009 से ये आंदोलन शुरू हुआ कि एडीसी हमारा एक त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक एरिया है
तो उसको लेके हमारा भारत का संविधान में ये जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 द्वारा उसको लेके ये अभी नया राष्ट्र बनाने का हम लोग ये 15 साल हो चुका है। ये मुद्दा को लेके हमारा त्रिपुरा का जनजाति को लेके हर टाइम हर समय में ये इशू को लेके कभी दिल्ली में प्रोग्राम करता था, कभी अगरतला